ब्रेकिंग न्यूज आपको ने इमरान खान पर हमले, अरशद शरीफ का कत्ल, नून लीग लंदन के तर्जुमान तस्नीम हैदर की जानिब से बड़ा दावा किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि इमरान खान पर हमले, अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश लंदन में तैयार हुई है। ये दावा किया गया है तस्नीम हैदर की जानिब से। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज के दफ्तर में 3 मुलाकातें हुई हैं उनकी। गुज़श्ता 20 साल से मुस्लिम लीग नून से वो मुंसलिक हैं। मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया और कहा कि अरशद शरीफ और इमरान खान को कत्ल करना है। ये तस्नीम हैदर की जानिब से कहा गया। वो कहते हैं कि पहली मीटिंग 8 जुलाई, दूसरी 20 सितंबर और तीसरी 29 अक्टूबर को हुई। कहा गया नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद और इमरान खान को रास्ते से हटाना है। ये तस्नीम हैदर की जानिब से बताया गया है। वो ये भी कहते हैं कि नासिर बट ने नवाज शरीफ से मेरा तारुफ गुजरात के मजबूत शख्स के तौर पर कराया। नवाज शरीफ से कहा गया तस्नीम हैदर के पास शूटर हैं, ये काम कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने मुझे कहा शूटर आप मुहैया करें। तर्जुमान नून लीग लंदन तस्नीम हैदर की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ ने कहा आपको वजीराबाद में जगह देंगे। इल्जाम पंजाब हुकूमत पर आएगा। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बताया गया हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इल्जाम भी है और बहुत बड़ा दावा भी है। उनकी जानिब से तस्नीम हैदर की जानिब से क्या कहा गया आपको पहले वो सुनवाते हैं। तस्नीम हैदर शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। और कब हुई? एक पहली 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई मेरी, उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरी। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? अभी ये बता सकते हैं? वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्लानिंग हुई, क्या कहा गया? उसमें यही कहा गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को इनको रास्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है ताकि ये रास्ते से हट जाएं और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री से पहले ये काम करना है। तो आपको क्यों कहा गया ये कि आप करवाएं? नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियां साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर हैं। तो आपसे किसने कहा कि आप शूटर दें और मियां मोहम्मद क्यों करें? मियां मोहम्मद नवाज साहब ने बोला जी शूटर आप दें, और गुजरात में जब जगह देंगे आपको वजीराबाद में, और जो है उधर जो इल्जाम है फिर वो शूटर किसको कत्ल करवाने के लिए मांगे गए थे नवाज शरीफ साहब की तरफ से? इमरान खान को जी। इमरान खान को वजीराबाद में जो कत्ल करवाना था वो शूटर आपसे कहा गया दिए जाए। जी। तो आपको पता है कि जब आपने शूटर नहीं दिए तो वो किधर से अरेंज की गई, उस बारे में कुछ मालूमात है आपके पास? भट्ट साहब ने जो हुई उसके बाद उन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो हमने अरेंज कर ली है। तो ज़ाहिर मैं पार्टी का हिस्सा हूं तो उन्होंने मेरे साथ शेयरिंग की। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने मलिक साहब को बताया जी ये अपना जो है उन शूटर के बारे में कुछ मालूमात है आपको, और क्या कोई अगला हमला आवर कौन है, वो पहले वाला या कोई और अरेंज किया गया है? ये नहीं बता सकते जी, वो आपको। लेकिन आपके पास वो मालूमात मौजूद है कि ये तमाम जो इमरान खान पे फायरिंग हुई शूटर्स ने की, उसकी मालूमात आपके पास मुकम्मल मौजूद है? मुकम्मल मौजूद है, हाँ जी। और इस कंस्पिरेसी से आपने यूके की पुलिस को कंप्लेंट की है? जी बिल्कुल की है। उन्होंने मुझे अपना बोला कि हम आपकी रखवाली भी करेंगे। आपके पास उन मीटिंग्स के कोई सबूत हैं? इंशाल्लाह मैं पिक्चर्स दूंगा। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। तस्नीम हैदर शाह तर्जुमान लंदन मुस्लिम लीग नून हैं ये, और एक बड़ा दावा कर रहे हैं, इल्जाम आयद कर रहे हैं नवाज शरीफ पर, नून लीग पर इल्जाम आयद किया गया है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है आपको वो सुनवाते हैं। कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपके खिलाफ भी यहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी मुमकिन है वो करें नून लीग वाले, क्योंकि आप बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं। उसके लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हैं जी, हम इंशाल्लाह आखिर तक मुकाबला करें। और शाह साहब जो आपके साथ अंदर जो कितने लोग आपने बताए हैं, एक दफा दोबारा उस पर रोशनी डालें। अंदर हम 7-8 आदमी थे पहली मीटिंग में। उसके बाद फिर भट्ट साहब मुझे अकेले लेके जाते रहे हैं और मियां साहब से उन्होंने मुझे मिलवाया है 2 दफा। उसके बाद 2 दफा, और उसमें जो उन्होंने शूटर्स का बोला तो मैंने उनको बोला था जी कि प्रोवाइड इंशाल्लाह। तो पैसों की भी उन्होंने जाहिर है उस पर खर्चा भी होगा अरेंजमेंट? नहीं, कोई पैसों की बात है, मतलब फीस भी ला कतल है। उन्होंने बोला कि आप जैसे जो वर्कर्स हैं ना वो हमें बड़े। ये इमरान खान साहब को क्यों मरवाना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब? वो कहते थे कि जो जनरल है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री से पहले मैं अपना रास्ता साफ हो जाए
اور میں جا کے پھر ان کو یہی ہے نا کہ چلے یہ جان نہیں چھوڑ رہا. جیسے چودھری انجم صاحب نے بولا کہ اس کا یہی حل ہے کہ اس کو مرڈر کروا دیں, تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے 10 دن میں بے نظیر بھٹو کو لوگ بھول گئے تھے, 20 دن میں اس کو بھی بھول جائیں گے. سچ ہے جو کہہ رہے ہیں, جی آپ بالکل 100% سچ ہے. یہ بات کس نے کہی تھی؟ 200% سچ. یہ بات کس نے کہی تھی کہ بے نظیر کو بھول جائیں گے؟ میاں صاحب نے بولا. انہوں نے بولا تھا کہ انجم چودھری کے جواب کے بعد انہوں نے بولا سوال کے بعد کہ بے نظیر بھٹو کو آپ دیکھیں پاکستان کی عوام 10 دن میں بھول گئے تھے اور عمران خان کو زیادہ سے زیادہ 20 دن یاد رکھیں گے. کوئی بڑی بات نہیں. ناصر بٹ صاحب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ ناصر بٹ صاحب بڑے اچھے بھائی ہیں, نیبر بھی ہیں اور بہت پرانا رشتہ ہے اور بڑی عزت بھی ہے. تو آپ نے آلریڈی پاکستان میں کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہیں یا میرے اوپر کافی پولیٹیکل کافی میرے اوپر ایف آئی آر ہوتی رہتی ہے, دشمندار بھی ہوں یا اور کافی جو ہے ایف آئی آر پولیٹیکلی جو ہے اپنا جس پارٹی اس سے پہلے بھی آپ نے کوئی شوٹر وغیرہ کا ایسا معاملہ ہوا؟ نہیں, اس سے پہلے اگر شوٹر کا ہوتا تو میں پہلے ہی پارٹی چھوڑ دیتا. اچھا, یہ پہلی دفعہ باقاعدہ عمران خان کو قتل کروانے کے لیے آپ سے شوٹرز کا جی بندوبست کرنے کو کہا گیا. بٹ صاحب نے مجھے لے اب کے پولیس تحقیقات کی بات کر رہے ہیں, پولیس کی تحقیقات جاری ہیں. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جو تحقیقات ہیں یہ کن مراحل میں, اس سے پہلے تحقیقات میں کون پیش ہو چکے؟ یہ وہاں پہ نواز شریف کے آفس میں کیا انہوں نے پولیس کو انفارم کیا یا یہ کسی پریشر میں آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ Right. At the time these conspiracies were hatched, yes, Mr. Shah was present. He could not go to the police because at the time they were just talking about it. It hadn't actually been implemented. And at that time, he did in fact inform a number of people who all said to him, well, you know, these things have been talked about for some time and it hasn't happened yet. So, you know, for the time being, we can't really do anything. So even though he was absolutely against this conspiracy, he was powerless at that point to do much about it because, as you all know, the PMLN is a very powerful organization. Any person who is going to come forward and speak against them, his life is in danger. تو نون لیگ لندن کے ترجمان تسنیم حیدر نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان پر حملے, ارشد شریف کے قتل کی سازش لندن میں تیار ہوئی. نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئیں. تسنیم حیدر شاہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 20 سال سے مسلم لیگ نون سے منسلک ہوں. مجھے میٹنگ کے لیے بلایا گیا اور کہا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے. پہلی میٹنگ 8 جولائی, دوسری 20 ستمبر اور تیسری 29 اکتوبر کو ہوئی. مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. میں تیار ہوں. دیکھیں, مرڈر تو جو ہے نا یہ پولیٹیکلی آپ کو پتا ہے, میں نے ہمیشہ چودھری صاحبان کی مخالفت پہلے کرتا رہا ہوں اور ابھی بھی کی ہے ان کی. اور مرڈر جب ہوتے ہیں تو لوگ پولیٹیکل پارٹی وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا صرف ایک ہی ورکر ہے جس کے گھر میں جھنڈا لگا ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ جتواتا ہے اور اس کا نام ہے سید تسنیم حیدر شاہ. اور چودھری صاحبان پوری مخالفت میری کرتے, چودھری وجاد, چودھری پرویز لائی, اور میں نے اس لیے ہمیشہ نون کا ساتھ دیا. مگر جب میں نے ان کی یہ چیزیں دیکھی تو ڈیفینیٹلی میں ڈسہارٹ ہوا کہ میں تو ان کے ساتھ, کیونکہ جمہوریت کو فروغ نہیں دے رہے تو میرا بھی ساتھ چلنا نہیں بنتا. تو پہلے میری اس طرح کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جیسی میری میٹنگز ہوئی ہیں تو میں نے جب ان کے منہ سے یہ الفاظ دیکھے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کی وجہ سے, ناصر بٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ بڑا پریشر. تو مریم کے ساتھ آپ کی میٹنگ میں کیا معاملہ طے ہوئے؟ میرے لیے ناصر بٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ مریم نواز شریف بھی آ گئی ہیں اور اپنا جو ہے میاں صاحب نے بھی جناب بڑا پریشر ہے اور جلد. تو نون لیگ کی رہنما ہے یہ تسنیم حیدر, جن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا ہے. ترجمان لندن یہ ہوتے ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں ان کی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. گزشتہ 20 سال سے وہ مسلم لیگ نون سے منسلک ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ مجھے میٹنگ کے لیے بلایا گیا اور کہا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے. پہلی میٹنگ ان کی جانب سے بتائے گی کہ پہلے 8 جولائی کو میری ملاقات ہوئی, دوسری میٹنگ 20 ستمبر کو ہوئی اور اس کے بعد جو تیسری ملاقات ہوئی تھی وہ 29 اکتوبر کو ہوئی تھی. اور یہ کہا گیا تھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری سے پہلے ہی ارشد اور عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے. ناصر بٹ کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا اور کہا کہ نواز شریف سے میرا تعارف گجرات کے ایک مضبوط شخص کے طور پر کروایا گیا تھا ناصر بٹ کی جانب سے, اور نواز شریف سے کہا گیا تھا کہ تسنیم حیدر کے پاس شوٹر بھی موجود ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں, جس پر نواز شریف نے مجھے کہا تھا کہ شوٹر آپ مہیا کریں. نواز شریف نے کہا کہ آپ کو وزیر آباد میں ہم جگہ دیں گے تاکہ الزام پنجاب حکومت پر آئے اور الزام پنجاب
पंजाब हुकूमत पर आएगा। जब मैंने इनकार किया तो मुझे बताया गया कि हमने शूटर्स का बंदोबस्त कर लिया है। मेरे पास मुलाकातों की वो कहते हैं कि तस्वीर भी मौजूद है, यानी एविडेंस उनके पास है। और वो साथ ही साथ कहते हैं कि साजिश से बरतानवी पुलिस को आगाह कर दिया है। 2 मुलाकातों में सिर्फ नवाज शरीफ और नासिर भट्ट मौजूद थे। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों ने उन्होंने कहा कि अगर वो मुझे बुलाते हैं तो मैं बयान देने भी जाऊंगा और तमाम एविडेंस भी साथ लेकर जाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज जो कि इस वक्त लंदन में ही मौजूद है, उन्होंने कहा कि अगर वो लंदन आने दें उनको, फिर हम मंसूबे पर ये तमाम तर अमल करेंगे। तो यकीनन एक बड़ा दावा है तस्नीम हैदर की जानिब से किया जा रहा है। इल्जाम लगा रहे हैं वो नवाज शरीफ पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर, और उनकी जानिब से बड़ा इल्जाम लगाया गया है। और वो ये कहते हैं इमरान खान पर जो हमले हुए हैं और अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है उसकी साजिश लंदन में ही तैयार हुई है। नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज के दफ्तर में उनकी 3 मुलाकातें हुई हैं। इवन 3 मुलाकातों की डेट भी उन्होंने बताई और साथ ही साथ उन मुलाकातों की तस्वीर भी उन्होंने कहा कि मेरे पास एविडेंस के तौर पर मौजूद है। लंदन से हमारे